कॉलोनी रे कहा झियो को कॉलेज रे पाठ पढुची कहा स्त्री को ऑफिस रे ये होचंदी गार तीन बारंगा वर्ष जाक बुलाबुली करी आज रविवार रे आसी कॉलेज तो चलो देखिबा एको कहानी। चिको आज पूरा कॉलेज सारा कौन सारा मोर भूमि देखा हाँ तो भाभी आज टुकीटे सेटिंग करी सुंदरी कन्या गुड़ा भी कुआडे देखा जाऊ ना। अरे चिक्कू आज कौन कॉलेज रे कहीं भड़ुआ करा दिसुना देख रे हमठू बड़ बड़ आ के रे कॉलेज रे। अरे गेट कौन बंद अछि हमें आइबा खबर सुन के सब पियोन मते डरी जाई छी। अरे आज रविवार कॉलेज छुट्टी को बाळ को आइ जाओ। अरे चिक्कू आज रविवार की रे किए जानते मैं जानिनी तो। अरे चिक्कू तू बाळ को मते धरना आइ जगी रे चुप खना तू थे ना वो कॉलेज तो आज छुट्टी जाओ चाह टिके पीना घर को जीवा चलो चलो चलो। बुझलु चिक्कू आज जदि कॉलेज छुट्टी न है ता दी तीनटा झियो सियर पटे दी थाई तू तो वाला सब ताड़ी की छोड़ी पके थाई तू आ ए तमे दीटा बाळ मुड़ी माडी होने ए ताऊ काहे रागु दो ए सब मागना क्या दीटा फोन कर हेलो ओड़े रे हां और जल्दी आ हम चा कर पाकू हो हो हम बोला रे ओला दे में बड़ा आज्ञा ये होचंती से तीन बारंगा को संग दुई बारंगा जनकर टिके बड़ और जनकर टिके छोट। अरे आपण जोडा भाबछन सेटा नै हम हृदय कथा कहू हम कौन जान दिला दिन रविवार बोली तोरा गारे तो खाई बिना दिन गला आइथिलु बारी तो खुशी रे आज छुट्टी आ गिरे का ना कोन खाली खाली डाकी देलो काई तो किछ नाही एटी कोन मोगा जा एको ना ओता बात आनिबो तू 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 जाऊ ना आनिबो कोना तू नाही कि मु नाही जम ना जा। अरे भाई पास्ता चा मोले मार के दला चा खाइबो ना इसका खाइबो। रेडी चाची गला रे चा बा तो पीले चलो कोन रील्स टिके बनो ओ चलो ले जाओ रील्स टिके करना है चलो चलो। अरे खना खगला रे अरे हे बा खना मांडू सो गपी गपी पळेला ता देरे रूम जे नारी शक्ति से एंजॉय कलानी हां ओटा पार्टनर नाही साथर कोन पार्क रे ताला पड़ी छी कोन आज रविवार बोली कॉलेज छुट्टी बोली कोन आज पार्क भी छुट्टी आउ एटा की मोबाइल कथा बा। अरे गेट लागि मान तो ताला पड़ियो तो माने एमती चमच एमती पृथ्वी फाटी गला तो आने खाली गोटा नई न देखुन मंगला हो। अच्छा अरे जे पैंट पिनते से मुतिया पे बाटा भी रखते चलो आसो अरे हट की हो रे ए बातिया बातिया चिंटू पुढे पुढे व्हिडिओ बंद लो आता वाला
अबे साइड हूं मैं वन टू स्टार्ट ला हती के बेटा केन बनेजो लखेलो আবে ভড়ুয়া রাকেশ তু সিনা তম কলেজে মতে একা পাইকি বার্থডে ଦେଇଥିଲୁ দেখ বে ମୋ ପଛରେ ମୋ ଭାଇ କୁ ଆଣିଛି ତ ପେଣ୍ଡା କାଟିକି ए रा 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 तू ही बादशाह এই ভিডিওটা परफेक्टली बढ़िया ହେଇଛି এই ভিডিଓ স্ট্যাটাস ଦେଇକି ইনস্টাগ্রাম স্টোরি ତାକୁ ମାରିଦେବି ତମେ ତ ସବୁ ଛୋଡି ପକାଇବ ଆଉ ହଁ ହଁ ମମ୍ମି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ହଁ ଏବେ ଏବେ ଯାଉଛି ମମ୍ମି ମୋ ମମ୍ମି କଲ୍ କଲାନି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ ଖନା ତୁ ତ ପରମ ଜି ମରାଟାରେ ମୁଁ କିରା କଲି କିରା ତୁ ବାଲଟା କଲୁ କଣ କଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କଲୁ ଖନା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟୋକି ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମେଳରୁ ତୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ହେଲେ ମନ କଲୁନି ଟିକେ ଏଇ ଆଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଟୋକା 10-12ଟା ଟୋକିକି ନେଇ ବୋଲୁଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ କାଲି ଗୋଟିଏ ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଟା ତୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକି ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଏ ବାହା ଟଙ୍କା କଥା ଛାଡେ ଆମେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖେ 8-10ଟା ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇଛି 11ଟା ପଶିକି ଅଛି ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ତୁ ଗୋଟେ ଟୁକ ପାଇଲୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସାମ୍ନା ପଳେଇଲୁ ବୁଝିଲୁ ଖନା ତୋ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାୟରୀ ଭାବିଛି କହିବି ଆମ ସେ ବାଳ ସାଇ ଫାରେ କହୁନି ଆର ଭିଡିଓରେ ଭୁଲ ଭାଳ ସାୟରୀ ମାରିଥିଲେ ଲୋକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଗଲେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ଭାଇ ତୁ କହିଲୁ କହ ସାୟରୀ ଖଣ୍ଡେ କହ ଆଚ୍ଛା କହିବି ଏଇ ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଏଇ ଦେଖ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ତୋ ଭଳିଆ କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଲେ ହୁଅନ୍ତୁ କନକ କେଡେ ବେଲଜିଆ ଶଳା ଖନା ନିଜ ବେଲତିରେ ନିଜେ ତାଳି ମାରୁଛି ଛାଡ ସାଙ୍ଗ ମୋ ତୋର ପୁରା ଝାଲମୁଡି ଦେବି ହେଲା ଚାଲ ଖନା ନାନ୍ଦ କଥା ଖୋଲୁଟି ଭାଇ ଚାରିଟା ରଖନା ଏଇ 4ଟା ଝାଲ ମଡିଯିଲ ରେଡି ରେଡି ଆସିଗଲା ଝାଲମୁଡି ବୁଝିଲୁ ଖନା ଝାଲମୁଣ୍ଡା ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ ମାଗଣା ଖାଲି ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ପଇସା ଟା ଦେଇଦିଅ କୁଆଡେ ପଳେଇଲ ପଇସା ତମେ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗ ଜାଣିପାରୁଛ ଟି ଭାଇ ଚିକୁ ଭାଇ ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିବ हो चिकू भाई में कौन भाई बहुत खाई पैसा बते दो चिकू भाई बेगू भाई मुझे चिकू भाई रहो पियाज दीटा काटी दे